ही गाडी जी आसा ती बेतूल टू केरला नुस्तें घेवन वताली आनीक हो आमचो करमल घाट हेमराज घाट ह्या घाटार कितें जालें की सायडीच्यान हांगा एक व्हडलो ट्रक ब्रेकडावन जाल्लो आनी हो ब्रेकडावन जाल्ल्यान ही बेतलांतल्यान नुस्तें घेवन केरलाक वचपाक वताली आनी त्या टायमार मुखाल्ल्यान 2 कारी आयिल्ल्या कारणान हाका आनी चान ना ताका लागून ताणें 2 कारी सालार करपाक ही गाडी व्हरून सायडीक धडेक मारली आनी हो अरुंद रस्तो आशिल्ल्यान हो प्रकार घडला। डायरेक्ट जर गाडी घेवन आयिल्लो जाल्यार ती गाडी मान कोणी जाग्यार कारवाले मर्द आशिल्ले पूण ताका सालार करपाक आनी आपल्या गाडयेचो बळी दिला आनी हो बळी दिवपाचो सिलसिला जो आसा तो करमल घाटार चालूच आसा। हाजें कारण अरुंद रस्तो आनी प्रत्येक फावटी सांगतात की रस्तो हो रुंद केल्लो वतलो कोट्यांनी रुपया आयल्या म्हूण पूण तशें केन्नाच जायना आनी ताका लागून हे वारंवार अपघात जातात। ही गाडी कशी धडे मारले आनी आतां ट्रक ड्रायव्हराक बरोच डॅमेज जाला आनीक ओनराकूय बी लाखांनी रुपया खर्च येतलो कारण कशी धडेक मारल्या पळयात आनी अश्यो ह्यो आयज नवीन न्ही पूण अश्योच खूब पाटी मारल्यात गाडयो। कल एक गाड़ी खराब था। हाँ खराब था, हम लोग उतर रहे थे, उधर से 2 कार आया, समझे। वो सेव करने के लिए हम साइड में गए क्योंकि ये रोड कंजस्टेड है, समझे। 2 गाड़ी आएगा तो गाड़ी पास नहीं होता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे से आता है एकदम स्पीड आता है। इधर कुछ गाड़ी खराब होएगा, ये रोड छोटा है, किधर जाएगा। उनको सेव करने के लिए हम मारा ठोका लेके जाता। अब सरकार को क्या कहना चाहता है? वही बोल रहा ना, थोड़ा रोड थोड़ा बढ़ाने का, ये छोटा है, हाँ सबको प्रॉब्लम है, समझे। उसके लिए ये हम बोलना चाहते हैं। ही गाडी बेतूल टू केरला नुस्तें घेवन वताली आनी हो करमल घाट हांगा हेमराज घाट म्हणून फेमस आसा। हांगा कितें जालें की हांगा एक सायडीन एक व्हडलो ट्रक ब्रेकडावन जालो आनी ब्रेकडावन जावन हो सायडी आशिल्लो आनी ह्या वाटच्यान हो बेतलांतल्यान केरला नुस्त्या कडेन वतालो। जेन्ना हो हांगा पावलो त्याच टायमार मुखाल्यान कार आयली आनी कारीन चुकून ओवरटेक करपाक आली आनी कार सालार करपाक ताणें आपले ट्रक व्हरून सायडीक मारला आनी ह्या गडबडीक जो ओनर आसा ताका भरपूर लॉस जाला। हो करमल घाट आतां इतलो डेंजरस आसा की वारंवार हांगा एक्सिडेंट जातात पूण प्रत्येक टायमार जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेन्ना सांगिल्लें वता कितलेशे हजार कोटी पास जाल्यात आनी हो 4 लेन रोड येतलो म्हूण, पूण सरकार खंयच लक्ष करना, कन्सर्न ऑथॉरिटी लक्ष करना आनी ताका लागून वारंवार एक्सिडेंट जातात। आयज सरकार कोणाक नोकरी दिवपाक सोदना आनी सरकारा कडेन तश्यो नोकऱ्यो बी नात आनी खंय तरी बिजनेस करतलो जाल्यार सुद्दां हे पळय अशे हाल भोगचे पडटात। प्लस आतां ह्या गाडयेक भाडें मारून कितें बारीक कितें पयशे मेळटा आशिल्ले, कितें प्रॉफीट मेळटा आशिल्लें, पूण जे प्रॉफीट मेळपा तें सोड ताच्या 10 पटींनी चड पयशे घालचे पडटले कारण ह्या आतां गाडयेक 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च आसा अशें ओनरान सांगलां कारण ही आतां बरीच डॅमेज जाल्ली आसा। त्याच बरोबर तो आतां मागता की जातले बेगीन हे जे रोड आसात ते रुंद करचे आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।